हमारे चैनल में खुशामदीद। शुरू करते हैं आज की कहानी। शादी और उसके बाद होने वाली दावतों के हंगामे ठंडे पड़े ही थे कि रमज़ान करीम की रौनकें जाग उठीं। खाला का दिल था कि रमज़ान की शुरुआत में ही अरूसा का हाथ मीठे में लगवा कर बावर्ची खाना उसके हवाले कर दें। यही सोचकर उन्होंने पहले जुम्मे का दिन तय किया था। वो लुडन मामू से मशवरा करने लगी थी। क्या कहते हो भैया लुटन, अब अरूसा का हाथ मीठे में लगवा देना चाहिए? बात मुकम्मल करके खाला ने मामू की तरफ जवाब तलब नज़रों से देखा। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है, लगवा दो। अब मीठे का हाथ अरूसा बेटी को बिल्कुल को ठीक अदा करने के चक्कर में मामू से सारा जुमला ही उलट गया। बरामदे में खड़े नोमी को हंसता देखकर खाला ने अपने पलंग के नीचे से जूती खींच मारी, जो नोमी ने महारत से कैच करके कॉलर अकड़ाए। मैं कहती हूँ कल पहला जुम्मा है, अरूसा से खीर बनवा कर इर्द गिर्द मोहल्ले में बांट दूंगी। आपा और नफीसा को बच्चे अपने फटफटिया पर दे आएंगे। क्या दे आएंगे अम्मी? आकिब ने कमरे में दाखिल होते हुए पूछा। अरूसा ने भी सवालिया नज़रों से खाला की तरफ देखा, बल्कि अरूसा तो खौफजदा भी लग रही थी कि पता नहीं ये खीर बनने वाली है या फिर इसका कीमा। नई दुल्हनें बेचारियां शुरू शुरू में ऐसे ही डरती हैं। वो अलग बात है कि फिर ये डर सास साहिबा में मुंतकिल हो जाता है। अरे बेटा, मैं कहती हूँ कल पहला जुम्मा है, अरूसा से खीर पकवाकर मोहल्ले में बंटवा दूँ और बावर्ची खाना अरूसा को सौंप दूँ। आपा देने अपने ख़ानदान में तो हमेशा मीठा पकवाई की दावत होती है, सब मिल बैठते हैं। लुड्डन मामू ने मुतवक्का दावत का मज़ा लिया। ऐसे मौक़ों पर भला भूली बसरी सब रस्में याद आ जाती हैं इन्हें। मिल बैठने की अच्छी कही तुमने लुड्डन। कितनी दावतें हुई शादी के बाद से अब तक, लेकिन तुम्हारा मिल बैठने का शौक ना गया। मिल बैठने नहीं अम्मी, मिल बैठने, अरूसा की ज़बान से यकदम फिसला। आकिब ने इसे घूर कर देखा था कि क्यों अम्मी को सास बनने की दावत देती हो। अम्मी ठीक कह रहे हैं मामू, सब ही लोग दावत करते हैं। आप कल अवतार की दावत रख लें, मैं और अरूसा सब इंतज़ाम कर लेंगे। आप बस रकम दे दीजिए। आकिब ने मामला समेटा। तुम लोग तो सबके सब एक से बढ़कर एक फजूल खर्च हो। नज़र नहीं आता कि शादी पर कितना गज़ब का खर्च हुआ है? गज़ब का खर्च? अरूसा को बेसाख्ता शादी के मलबूसात याद आ गए थे। वो आह भर कर रह गई थी और सास साहिबा को मोहब्बत भरी नज़रों से देखने की जान तोड़ कोशिश कर रही थी। तुम्हें और अरूसा को आने जाने के लिए नई फटफटिया भी खरीदी है? खाला के नथने फूल गए। अम्मी, वो मोटरसाइकिल के पैसे तो आपा और छोटी मोमानी ने दिए थे। मुन्ने ने बड़वक्त गुफ्तगू में हिस्सा लिया, लेकिन खर्च तो हुआ ना। वही रकम बचती तो बीसियों काम निपटते। सब बातें छोड़िए, कल की दावत का प्रोग्राम तय कीजिए। अभी सबको इतला भी करनी है और सौदा सलफ भी लाना होगा। आकिब ने गुफ्तगू का रुख दोबारा दावत की तरफ मोड़ा। अरे कौन सी दावत, कहाँ की दावत? बौले, खीर पकाएगी अरूसा और हम बांट देंगे। पहले मंगनी की, फिर शादी, और अब ये दावतें? वो क्या किसी नवाब की औलादें हैं जो दोनों हाथों से पैसा लुटाती रहती? इनकी बड़बड़ाहटों से सब महजूज हो रहे थे। आपा, आकिब ठीक कह रहा है, आप कल की दावत रख लें। हमारे खानदान का पुराना रिवाज है, फिर आपके घर की पहली शादी है, यूं भी दावत तो सभी करते हैं। लुड्डन मामू ने लंबा जुमला बड़ी एहतियात से बोला, लेकिन इस मश्क ने उनका सांस फुला दिया। मैं कहती हूँ, बात ख़त्म करते हो या नहीं? तुम लोग कोई नहीं होगी दावत वावत। खाला ने पल्लू दुरुस्त किया। अम्मी बस आप 9-10 हज़ार रुपये दे दीजिए, बाकी कुछ मेरे पास पड़े हैं, आराम से हो जाएगी दावत। 9-10 हज़ार? खाला की आंखें 9-10 मीटर फैल गईं। ये बच्चे समझते हैं कि पैसे दरख्तों पर लगते हैं, और इनकी अम्मा के पास ऐसे दरख्तों के बागात हैं। कम अकल औलाद। दे दीजिए ना अम्मी पैसे। आकिब कितनी मिन्नत कर रहे हैं। अरूसा ने दोनों माँ बेटे के दरमियान लाड से मुदाखलत की। पैसे तो मैं दूं या ना दूं? अरे बीबी, ये आकिब किसको कहा तुमने? आकिब को, अरूसा झट बोली। वो शोखी से मुस्कुरा रही थी। आकिब ने इसे शरारत से देखा। अरे फिर आकिब खावंद है तुम्हारा, यूं नाम लेना कहाँ का तरीका है? बस इशारे से बात किया करो। अल्लाह बख्शे, आकिब के अब्बा मिन्नतें करते मर गए, हमने ना लिया कभी उनका नाम, हमेशा सरताज कहा। मेरे सर पर कौन सा ताज है अम्मी, जो ये मुझे सरताज कहेगी?
आकिब अरूसा को तंग करना चाहता था। ताज तो तुम हो इसके सर का, हीरे जैसा बेटा है मेरा, हीरे मोतियों जैसी तो भाभी भी हैं। क्यों लुड्डन मामू? नोमी ने अंदर कमरे से सर निकाल कर बाहर कहा। लुड्डन मामू सर हिला कर दिए। नोमी, तुमने झाड़ पूंछ मुकम्मल की या नहीं? खाला ने इधर उधर चप्पल की तलाश में नजर दौड़ाई। अरूसा के लिए अपनी हंसी पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। वो मुंह नीचे करके हंस रही थी। वो दावत वाली बात तो फिर दरमियान में ही रह गई। देखे ना अम्मी, रमजान का महीना है, अफ्तार की दावत की बरकत ही और होती है। अरूसा की हंसी से उनका पारा फिर से ऊपर न चढ़ जाए, आकिब ने कमाल महारत से इन्हें अपनी सिमत मुतवज्जो किया। खर्चे की नहुसत भी कुछ कम नहीं हुई, उन्होंने जल कर कहा, और एक तरमीमी नज़र अरूसा की तरफ डाली। वो अरूसा की हंसी पर गुस्सा करती थी। देखिए आपा, सारे खानदान में वाह वाह ही होगी, सवाब मिलेगा सो अलग। मामू ने खाला की दुखती रग पकड़ी थी। अच्छा तो बस बिरयानी और खीर में मीठा रखेंगे हम। खाला ने रजामंदी दिखाई। चिकन कढ़ाई मैं बना लूँगा और नान मंगवा लेंगे। आकिब ने मेन्यू मुकम्मल किया। इससे पहले कि खाला कुछ बोलती इससे पहले कि हाला कुछ बोलती, लुड्डन मामू ने जेब से 5,000 का नोट निकाल कर आकिब के हाथ पर रखा और बोले, बाकी की अपनी अम्मा से ले लेना। खाला की तो नोट देखकर बाछी खिल गईं। फौरन बोली, अरूसा बेटा, कागज कलम तो लाना, सब रिश्तेदारों के नाम लिख लिए जाएं। इसी वक्त देर का काम जानो, हमें बहुत खिलता है। अरूसा से अब अपनी हंसी पर काबू रखना मुश्किल हो गया था। मुंह नीचे किए जब्त से सुर्ख होते हुए कागज कलम लेने के लिए जल्दी से अंदर की तरफ लपकी। आकिब को इसका जब्त करता सुर्ख चेहरा इतना भला लगा कि वो इसके पीछे ही लपका था कि खाला ने इसे आवाज़ देकर रोक लिया। बहुत भाग लिया तुमने अपनी बीवी के पीछे, बैठो यहाँ अपनी माँ के पास। हिसाब करो अंदर से नोमी का कहकहा बहुत बेसाख्ता था। लुड्डन मामू भी मुस्कुरा दिए थे। दिन भर खाना पकाने की मसरूफियत रही। काम मुकम्मल हुआ तो अरूसा ने नहा धोकर सब्ज बनारसी गरारा पहनकर सिंगार किया। आकिब ने तो झट से नोमी को भेजकर फूल मंगवा दिए। फूल पहनकर तो वो मज़ीद प्यारी लगने लगी थी। खाला ने भी खुश होकर तारीफ की। माशाल्लाह, प्यारी लग रही हो, फिर पसंद किसकी हो? खाला अपनी तारीफ करना नहीं भूलती थी। असर के बाद ही मेहमान आना शुरू हो गए। सबसे पहले दानी आया और राबिया को लेकर पहुंचा। साथ ही नसीब अपने मियाँ के साथ मिठाई के डब्बों के साथ पहुंच गई। बड़े कमरे का सब सामान हटाकर लड़कों ने फर्शी दस्तरख्वान लगा दिया था। गोल तकिए और कुशन रख दिए थे। बहुत अच्छा किया हाला, जो आपने अफ्तार की दावत रख ली। साथ ही मीठे में हाथ लगवाने की रस्म भी हो जाएगी। राबिया बोली, नफीसा वहाँ कहाँ कोने में बैठी हो, हमारे पास आओ। लुड्डन मामू ने नफीसा को पास बुलाया। नफीसा फौरन उठकर आई और शौक से मामू के करीब बैठ गई। खुश तो हो बच्ची की शादी करके? मामू ने दुलार दिखाया। जी मामू, अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुश हूँ। बस अल्लाह मेरी बच्ची को हमेशा खुश रखे। ऐसे घर में आकर कौन खुश नहीं होगा, जहाँ मुझ जैसी सास हो जो माँ से बढ़कर हो। खाला ने अपनी तारीफ का मौका हाथ से जाने नहीं दिया था। जी जी, ठीक कहा खाला आपने, सभी हाजरीन ने कहा। खूब रौनक लगी थी। छोटी चच्ची की दोनों नौ ब्याहता बहुएं भी शामिल थीं। शरबत खजूर से रोज़ा खोलकर मर्द सब नमाज को चले गए तो खवातीन भला क्यों पीछे रहती। मिलकर सब ने नमाज पढ़ ली। मर्दों के आते ही राबिया, अरूसा और दूसरे रिश्तेदार बच्चियां दस्तरख्वान बिछाने में लग गईं। बिरयानी की इश्तिहा अंगेज खुशबू ने सबकी भूख चमका दी थी। अरूसा भाई, लाना तो अपने लुड्डन मामू के वास्ते बिरयानी की काब। अरूसा ने फौरन काब बढ़ाई। खाला चारों तरफ देख रही थी कि किस किस तक सब एशिया पहुंच रही हैं या नहीं। आप नान लीजिए भाभी। बेगम खाला ने बड़ी मुमानी की तरफ नान का हॉट पॉट बढ़ाया। आप बेफिक्र होकर खाइए खाला, मैं और अरूसा सबको अच्छी तरह सर्व कर देंगे। राबिया ने खाला को तसल्ली दी। बातों बातों में खाना तमाम हुआ। खीर खाकर सबने उंगलियां चाट ली थी। सभी ने अरूसा को नकद इनाम से नवाजा। अरूसा बेटा, अपने लुड्डन मामू को ज़रा दम दो। खाला ने फौरन अरूसा को आवाज़ देकर कहा। बात खाला के मुंह से निकलने की देर थी कि सब हंस हंस कर बेहाल हो गए। आपका मतलब लुड्डन मामू का दम घोट दूं? नोमी की रग फड़कने लगी थी। देख ले मामू, आपकी बहन अपनी बहू से क्या कह रही है। तो ये तौबा क़यामत की निशानियां हैं सब। खाला ने फिर से अपनी चप्पल ढूंढनी चाहिए। नोमी कानों को पकड़कर तौबा तौबा कर रहा था। मस्खरा कहीं का। अम्मी, चीनी की चैनक कहाँ है? अरूसा ने किचन से झांक कर पूछा। बर्तनों की अलमारी में पहले खाने में है। चीचक की चीनी में। लुड्डन मामू का दम घोटते भाभी, अम्मी ये कहना चाहती हैं। नोमी को आज माँ के हाथों मार खानी ही थी। खाला ने खींच कर चप्पल इसे दे मारी, पर वो झुककर निशाना हता कर गया।
امی میں عروسہ کو عید کا جوڑا دلوانے لے جاؤں؟ عید میں صرف 4 روز باقی ہیں، عاقب نے آئینے میں دیکھ کر برش کرتے ہوئے کہا۔ امی شادی کو 2 مہینے بھی نہیں ہوئے، دسیوں جوڑے ان چھوٹے رکھے ہیں، انہی میں سے پہن لے گی کوئی سا بھی۔ خالہ نے ناک پر سے مکھی اڑائی۔ یہ عید ہماری شادی کی پہلی عید ہے، ایسا موقع دوبارہ کہاں آئے گا؟ عاقب کا انداز اپنی بات منوانے والا تھا۔ پہلی عید پر کیا پہلی شادی کے جوڑے نہیں پہنے جا سکتے؟ خالہ نے تنزن کہا۔ عاقب جز بز ہوا۔ پہلی شادی سے آپ کا کیا مطلب؟ وہی جو تمہارا پہلی عید سے ہے۔ میں کہتی ہوں عاقب تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ خالہ کا پارا سوا نیزے پر جا پہنچا۔ امی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میرے پاس کتنے ہی جوڑے نہیں پڑے ہیں، مجھے مزید جوڑے کی ضرورت نہیں۔ عروسہ نے خالہ کا ساتھ دیا۔ ہوں گے دسیوں جوڑے، لیکن پہلے عید پر میں جوڑا نہ دلواؤں، ایسا ممکن نہیں۔ عاقب بھی ضد میں آ گیا۔ چلو عروسہ چلیں۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر عروسہ کو اٹھانا چاہا۔ بلکہ امی آپ بھی چلیں، اپنی پسند کی ساڑی لے لیجیے گا۔ عاقب نے خالہ کو بھی اٹھنے کے لیے کہا۔ جس کوس جانا نہیں اس کے گاؤں کا کیا گرنا، تم یہ قصہ ختم کرو۔ غصے میں خالہ کا محاورہ نہ الٹائیں یہ ناممکن تھا۔ کسی کی ہنسی رک نہ سکی۔ آپا بچہ ٹھیک کہہ رہا ہے، پہلی پہلی عید ہے، بچوں کے خوش ہونے کے دن ہیں، لڈن ماموں نے کرسی سنبھالتے ہوئے کہا۔ اب یہ بات کوئی نہیں دہرائے گا، میں نے جو کہنا تھا سو کہہ دیا۔ خالہ نے صاف انکار کر دیا۔ عاقب نے ہاتھ میں پکڑا برش، زور سے زمین پر دے مارا اور باہر نکل گیا۔ آپا کیا کرتی ہیں آپ؟ جوان ہون ہے، اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے، آپ کیوں روکتی ہیں؟ لڈن ماموں نے سمجھایا۔ تم چھوڑو لڈن، ان کو قابو میں رکھنا میں ہی جانتی ہوں، سختی نہ کروں تو دن رات پیسے لٹاتے پھریں۔ 17 سال گزر گئے ان کے بابا کو گزرے، میں سختی نہ کرتی تو گزارا ہوتا۔ خالہ اٹھ کر وضو کرنے کے لیے چل پڑی۔ اگلے 3 دن پھیکے پھیکے سے رہے۔ موقع مناسبت دیکھ کر ماموں منا اور نومی خالہ کو سمجھاتے رہے، مگر خالہ ٹس سے مس نہ ہوئیں۔ جبکہ عروسہ نے اپنے جہیز کے جوڑوں میں سے بڑا خوبصورت کاری رنگ کا کامدار جوڑا نکال کر استری کر کے تیار کر لیا اور عاقب کو دکھانے لگی۔ امی ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں عاقب، یہ دیکھیں کتنا اچھا جوڑا ہے میرا، پر یہ عید کا تو نہیں نا؟ روٹھے انداز سے کہا۔ کیا بچوں کی طرح ضد کر رہے ہیں؟ عید کا کوئی خاص جوڑا نہیں ہوتا، جو دل کو لگے بس وہی عید کا جوڑا ہوتا ہے۔ آپ کیوں نہیں کہتی کہ ساس کی سائڈ لینا چاہتی ہو؟ ساس نہیں ہے، وہ میری امی ہے، میری اپنی امی بھی مجھے ایسے منع کر دیا کرتی تھیں کہ اتنے کپڑے تو رکھے ہیں، انہی میں سے کوئی پہن لو۔ اگر آپ کی امی نے منع کر دیا تو کیا برا کیا؟ پر تب تم شادی شدہ نہیں تھی، اب تمہارا شوہر چاہتا ہے کہ تم عید پر بہت پیارا ڈریس پہنو۔ عاقب کی بھی ایک ہی ضد تھی۔ 19واں روزہ تھا، ماں بیٹا روٹھے روٹھے، سب کی نظریں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں اور واقعی چاند نکل آیا تھا۔ سب ہی چاند کو دیکھ کر دعائیں مانگنے میں مشغول تھے۔ عروسہ کی دعاؤں میں خالہ اور عاقب کے میل کی بھی دعا تھی۔ خالہ کی ہدایت کے مطابق عروسہ نے میوے نکالے، جو دونوں نے مل کر کاٹ لیے۔ عروسہ نے سب گھر والوں کے کپڑے استری کر کے ٹانگ دیے۔ اب سب کو عاقب کا انتظار تھا۔ محلے کی ایک لڑکی آ کر عروسہ کو مہندی بھی لگا گئی تھی۔ سب نے کھانا کھا لیا مگر عروسہ عاقب کے انتظار میں تھی۔ رات کے 12 بج گئے، عاقب کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ فون اس کا بند جا رہا تھا۔ نومی نے اس کے دوستوں کو بھی فون کر کے اس کے بارے میں پوچھ لیا تھا۔ 1 بج گیا، اب تو خالہ نے تسبیح سنبھال لی۔ عروسہ تبھی چپکے رونے لگی۔ منّے فون کرو نا عاقب کو، خالہ گھبرائے ہوئے آواز میں بولی۔ کر رہا ہوں امی، لیکن ان کا فون بند جا رہا ہے، منّے فکر مندی سے کہا۔ اب تو رات کے 2 بج رہے تھے، ایک بار میرا بچہ آ جائے میں اس کی ہر بات مانوں گی۔ خالہ آنچل میں منہ چھپا کر رونے لگی تھی کہ اتنے میں دروازہ بجنے کی آواز آئی۔ منّے نے لپک کر کھولا، عاقب موٹر سائیکل اندر لے آیا۔ خالہ اور عروسہ ایک ساتھ دونوں طرف سے لپٹ کر رونے لگیں۔ ناراض ہو گیا تھا میرا بچہ؟ خالہ نے منہ تھام کر کہا۔ ارے کیسی ناراضی، آپ کی پسند کی ساڑی کا رنگ ڈھونڈنے میں دیر ہو گئی، باقی سب کی چیزیں میں خرید چکا تھا۔ اس نے ہر ایک کو اس کا ڈبہ پکڑایا، لگتا ہے ہمارا ناپ لے کر سیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ خوشی لڈن میاں کو تھی کرتا پجامہ دیکھ کر۔ منا اور نومی تو اپنے جوڑے پا کر خوشی سے اچھل پڑے۔ خالہ کی ساڑی سب کو ہی پسند آئی، لیکن عروسہ کا جوڑا کہاں ہے؟ خالہ نے پوچھا۔ وہ عروسہ اور اپنے جوڑوں کے پیسوں سے میں نے شرفو ماموں کے بچوں کے لیے کپڑے لے لیے، ابھی انہی کو دے کر آ رہا ہوں۔ عاقب نے 2 سال قبل وفات پا جانے والے غریب ماموں کا آنکھیں پوچھتے نام لیا۔ میرا بچہ، میرا اصل۔ خالہ نے پھر سے عاقب کا منہ چوم لیا۔ میرے اپنے کپڑے کمرے کے اندر گئیں اور ایک پیکٹ اٹھا لائیں، چپکے چپکے۔ میں نے عروسہ کے لیے یہ ستاروں بھری ساڑی بنوا لی تھی، میری بہو کی پہلی عید، اسے بڑا سج دھج کر تیار ہونا چاہیے۔
سوچا تھا کہ تمہیں عید کا چاند نظر آنے پر دکھاؤں گی۔ خالہ نے ساڑی کھول کر عروسہ کی شانوں پر پھیلا دی۔ عروسہ نے محبت سے خالہ کے گال چوم دیے۔ عاقب نے اپنی ماں کو اپنی باہوں کے گھیرے میں قید کر لیا۔ عید مبارک امی۔ عاقب نے اپنی ماں کو اپنی باہوں کے گھیرے میں قید کر لیا۔ عید مبارک امی۔ آپ کو ہماری کہانیاں پسند آئیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے۔ شکریہ۔